सब दैरो हरम को छोड़ के खुदा है तुम ही तो अपना यही ईमान है, यही तीनों धर्म है। मन के मंदिर में मन के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा करूं, मन के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा करूं, मन के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा करूं, मन के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा करूं, मन के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा करूं, मन के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा करूं। तू मुझे देखे न देखे, तू मुझे देखे न देखे, मैं तुझे देखा करूं। तू मुझे देखे न देखे, मैं तुझे देखा करूं। तू मुझे देखे न देखे, मैं तुझे देखा करूं। छोड़ के तस्बीह मुसल्ला यार की पूजा करूं, छोड़ के तस्बीह मुसल्ला यार की पूजा करूं, छोड़ के तस्बीह मुसल्ला यार की पूजा करूं, छोड़ के तस्बीह मुसल्ला यार की पूजा करूं। आसमाने यार से, आसमाने यार से ईमान का सौदा करूं, आसमाने यार से ईमान का सौदा करूं, आसमाने यार से ईमान का सौदा करूं, आसमाने यार से ईमान का सौदा करूं। ডাক্তার বাবা জাহাঙ্গীর বা ইমান আল সুরেশ্বরী, যিনি কালান্দার বাবা জাহাঙ্গীর নামেও পরিচিত, বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক গুরু, সুফি সাধক ও ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি 1939 সালে ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার চুনকুটিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামী চিন্তা ও সুফিবাদের প্রতি গভীর আগ্রহের কারণে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পেশা ছেড়ে দিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি নরসিংদীতে একটি আধ্যাত্মিক ধ্যান সাধনালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং মোরাকাবা বা ধ্যান সাধনায় ভক্তদের উৎসাহিত করতেন। বাবা জাহাঙ্গীর মারফতের গোপন কথা সহ সর্বমোট 28খানা সুফিবাদ বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার লেখায় তিনি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, কোরআনের শাব্দিক তর্জমা ও তাফসিরের ভুল ব্যাখ্যা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করেছেন। তিনি ইসলামী সাম্যবাদ ও খেলাফতের ধারণা নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা করেছেন। তার লেখা ও বক্তৃতায় তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। 2020 সালের 25শে এপ্রিল 81 বছর বয়সে ঢাকার কেরানীগঞ্জের চুনকুটিয়া এলাকায় তিনি ইন্তেকাল করেন।